احمد بنقول له الف مبروك الفوز. اكيد مباراه مهمه جدا ورغم طبعا حاله الطرد لكن الزمالك قدر يفوز باللقاء ولعبنا ناقصين الشوط الثاني ب 10 لاعبين. Sans un joueur, en manquant un joueur, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bon, écoutez, ma première réaction déjà, c'est vraiment, une fois de plus, nos joueurs ont été héroïques. Ils ont été chercher face à une équipe d'Ismaili en pleine forme. Je me pose simplement la question au niveau de la fédération, comment on peut faire jouer un match de ce niveau-là sur un terrain aussi mauvais. Ce terrain de Suez est catastrophique. Je ne comprends pas pourquoi on fait jouer des matchs ici. Donc c'est pour moi déjà la première des interrogations. Mais en tout cas, je suis très fier des joueurs. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui est exceptionnel. هو فخور جدا باللعيبه اللي عملوه النهارده، يعني حاجه جامده جدا. مره كمان بيثبتوا ان هم رجاله وان الروح والقلب خلونا نكسب. بس هو يعني عنده تساؤل، هو بيسال اتحاد الكوره ازاي نلعب ماتش بمستوى عالي زي كده على الملعب ده ملعب وحش جدا، ملعب السويس. كابتن احمد عايز اقول له برضه رايه ايه في طرد بن شرقي وطرد هو شخصيا يعني من الحكم كابتن امين عمر. Bon, c'est pour moi, avant le match, on m'a prévenu, c'est là que j'ai beaucoup de mal à comprendre. C'est-à-dire qu'avant le match, on me dit que cet arbitre déteste le Zamalek, c'est un ancien joueur d'Al-Ahly ou un supporter d'Al-Ahly. À chaque match avec le Zamalek, ça se passe mal, il parle mal aux joueurs, il est d'une arrogance totale. Et ce à quoi j'ai assisté en première mi-temps, c'était innommable, lamentable. Je suis réputé pour être un coach qui n'est jamais expulsé. Mais là, sincèrement, je pouvais pas rester insensible. J'ai des limites aussi et franchement, c'était honteux ce à quoi on a assisté en première mi-temps. هو بيقول طبعا هو مدرب في مسيرته كلها قوي، يعني اول مره يطرد، عمره ما طرد قبل كده. بس بيقول ان هو من قبل الماتش وهو عارف، يعني الناس قايله له ان الحكم ده على طول ضد الزمالك، ودايما في ماتشات الزمالك دايما بيحصل حالات طرد او يعني تجاوزات ضد الزمالك، وبيكلم لعيبه الزمالك بطريقه وحشه وبيكلم لعيبه الزمالك بغرور، وهو كان عارف الكلام ده من قبل الماتش. ولكن يعني الحكم شكله بيشجع الاهلي او بيحكم في صالح الاهلي. ولما نزل قال له ايه؟ كان بيكلمه عادي بيقول Quand vous étiez sur le terrain, qu'est-ce que vous avez lui dit ou Je n'ai rien dit du tout. اي حاجه؟ ما قالوش حاجه. Simplement parce que j'étais sur le terrain كان رجله على الملعب بس مش اكتر، كان ما قالش اي ce qui حاجه. se passait, je suis allé sur le terrain, est-ce qu'on اللي jouait? بيحصل بيشوف عن اللعبه هتشتغل ولا لا، Il m'a tendu un carton rouge على طول من غير ما يفكر. فرق بينه وبينه 30 متر، عم طلع له كارت احمر من غير ما يجي يتكلم معاه او اي حاجه من بعيد. Encore une fois, vous savez, c'est pour ça que je suis très fier au niveau des joueurs parce que ça montre bien que dans le football, il y a un bon Dieu et quoi qu'on veuille faire contre nous, arriver à être malgré tout à gagner ce match, c'est très beau. هو عشان كده فخور باللعيبه. هو ايا كان اللي بيحصل، ايا كان لو في اي حاجات بتحصل ضدنا، ربنا موجود، واديك هو بتشوف النتيجه بعد المجهود الكبير. كابتن احمد المباراه القادمه عنده نقص عددي رهيب يعني حمزه المسلوسي وساسي، حازم امام اصابه، هل هيستدعي احمد عيد؟ احمد عيد بافنيخ. Oui, pendant le match, j'ai fait appeler Ahmed Aïd. هو في وسط الماتش كلم احمد عيد يجي. كلم احمد عيد. C'est la première des choses. Ensuite, on a Imam Achour qui va faire son grand retour. On a travaillé très dur avec lui, il est vraiment en forme. Donc, Youssef Obama qui est rentré en deuxième mi-temps va mieux aussi. Donc, on a un groupe qui vit bien avec des joueurs qui auront à cœur de montrer qu'on peut compter sur eux. ويوسف اوباما راجع اهو من الاصابه، وامام عاشور راجع من الوقف وشغال الايام اللي فاتت بدنيا كويس عشان يبقى فايق لما يكون يعني تكون متاحه الفرصه. ومعانا مجموعه فيها لعيبه كتير تقدر تأدي بشكل كويس. في الفتره اللي جايه ازاي بطوله كاس مصر المحببه لنادي الزمالك وفرق الماتشات اللي بيننا وبين الاهلي في الدوري. Comment vous voyez notre parcours dans le couple et la différence, l'écart entre nous et l'Ahli dans la ligue? L'écart est très relatif puisqu'Al-Ahly a des matchs en retard. Donc c'est pour ça que je veux vraiment être totalement concentré sur nous. Après au niveau de la coupe, c'est un de nos objectifs, c'est-à-dire aller bien sûr le plus loin possible et essayer de laver l'affront et la frustration d'avoir perdu en demi-finale contre Guesch la saison passée. Donc on va essayer de faire mieux cette saison. Et puis pour le championnat, encore une fois, c'est difficile parce qu'Al-Ahly n'a pas joué de match. Donc on se concentre sur nous aujourd'hui, c'est le plus important. لكن احنا مركزين على نفسنا دلوقتي، ده الاهم. الاهلي بيلعب في بطوله ثانيه دلوقتي، بقى عنده ماتشات كتير مؤجله، فاحنا مش بنركز معاه، احنا مركزين في ماتشاتنا احنا وفي طريقنا احنا. الكاس برضو هدف من اهدافنا السنه دي، عايزين نعوض خساره السنه اللي فاتت اللي كانت في قبل النهائي ضد الجيش، ونحطها هدف قدامنا السنه دي، يعني الكاس والدوري ان شاء الله. بشكره وبتمنى له التوفيق والف مبروك. Félicitations pour lui. Chokran.